पाठ 3 गोड़ेइबा घोषाड़ीबा। एटी होछि हमर मेंढा छुआ, एटी मृदुंग, एटी 5 टंकिया मुद्रा, एटी इटा, एटी हमर अछि पेंडु बा बोल। देखिबा एटी हमें थरे गोटिए मेंढा छुआ ता बुढ़ीमा को देखिबाकू जाउथिला। एटी हमें देखुचे जंगल, एटी होछि रास्ता, मेंढा छुआटी रास्ता रे तार बुढ़ीमा को देखिबाकू जाउछि। जंगलिया रास्ता रे जाऊ जाऊ मेंढा छुआटी हेटा बाघ को देखिला। एई जंगल रे जेते बेले मेंढा छुआटी तार आईमा को देखिबाकू जाउछि, सेई समय रे हेटा बाघ रास्ता रे छेकिला। से कहिला हेटा बाघटी मते बहुत भोक, मु तोते खाइबी। सेई समय रे मेंढा छुआटी कहिला मते दया करी जीवाकू दियंतु, मु मो बुढ़ी माँ को देखा करिबाकू जाउछि। तार देह बहुत खराब, मु फेरिबा बेले तुमे मते खाइबो, सेते बेलकू मु मध्य मोटा और बड़ होई जाइथिबि। एई भली कहिला मेंढा छुआ। एठी देखो रास्ता रे जाउछि मेंढा छुआटी, हेटा बाघ ताकू रखिछि। से कहला ठीक अछि, मोटा और बड़ होई कि आसीबो, तू जा। मेंढा छुआटी तार बुढ़ी माँ को सबु कथा कहिला। बुढ़ी माँ एक उपाय आंचिला। एठी देखो एटा होछि मेंढा छुआ, एटा होछि मेंढार बुढ़ी माँ। जाओ एही ढल मध्यरे पशि जाओ। मेंढा छुआटी सेया कला। बुढ़ी माँ जेतेबेले कहिला एई ढल भितरे पशि जा मेंढा छुआ, से मेंढा छुआटी से ढल भितरे पशि गला। बुढ़ी माँ ढलटी को रास्ता उपरे गोड़ेई देला। ढलटी गोड़ीबाकू लागिला। सेई ढल भितरे की रहिछि मेंढा छुआ, ता आई माँ ताकू गोड़ेई देला। ढल भितरु थाई मेंढा छुआ देखिला जे हेटा बाघ ताकू अपेक्षा करी रहिछि। एई रास्ता रे गोटिए मेंढा छुआ आसीबार देखिछ कि बोली से ढल को पचारिला। मेंढा छुआ कहला ना। हेटा बाघर संदेह होला, से गोड़ुथिबा ढल पछे पछे गला। देखो एटी ढल पछे पछे कि भड़ी हेटा बाघटी गोड़ेइछि। हेटा बाघ ताकू धरिबा पूर्वरु मेंढा छुआटी घर भीतर को दौड़ी पड़ाई गला। देखो एटी मेंढा छुआटी केमती ढल भीतर डेई ता घर भीतर पड़े आछि, हेटा बाघ बाहर अछि। एबे तोड़ प्रश्न मानकर उत्तर कह। ढलटी रास्ता रे किपरि आसुथिला? गोड़ी गोड़ी आसुथिला। मेंढा छुआटी गोटिए बाक्स मध्यरे पशि जाइथिले गोड़ी गोड़ी आसी पारि थांता कि ना? तुमे देखिथिबा केउ केउ जिनिस ढल भड़ी भूई उपरे गोड़ी पारिबो? बोल, चकलगा गाड़ी, गोल काठ गंडी। केउ केउ जिनिस गोड़ी पारिबो नाही? इटा, बाक्स आदि गोल होई नथिबा जिनिस गोड़ी पारिबो नाही। तोड़े दिया जाइथिबा चित्र को देखो। विद्यालय पड़िया रे पिला माने खेलु थांती। केतेक पिला उपरु तळकू खसी जाउछंती, केतेक जिनिस को मध्य पिला माने घोषाड़ी घोषाड़ी नेउछंती। एइठी आमे देखिबा एई निसुणी रे चढुछंती, एई खसराणी रे खसी ओल्लौछंती। एइठी मध्य निसुणी रे चढुछंती, खसराणी रे ओल्लेई आछंती। एइठी बाक्स को टाणी घोषाड़ी घोषाड़ी नेउछि। एई बोल टाकू गोड़ेई गोड़ेई नेउछि।
ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ତଳେ ଥିବା ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଜିନିଷ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ। ଏବେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଗଡ଼ି ପାରିଥାଏ। ବୋଲ, ଚକ, ଗୋଲ କାଠଗଡ଼, କାଚଗୋଲି, ମାଳି ଏସବୁ ଗଡ଼ି ପାରୁଥାଏ। ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ବାକ୍ସ, ଇଟା, କାଠପଟା, ପିଢ଼ା, ଦିଆସିଲି ଖଡ଼ ଏସବୁ ଆମର ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଆସ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଖେଳିବା। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାକିଆ ମୁଦ୍ରା ନିଅ, ତାହାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଧର, ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଗୋଳାଅ। ଆସ ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଓ ଘୋଷାରି ହେଉଥିବା କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଖେଳିବା। ଆମର ହେଲା ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ହେଲା ଆମର ବୋଲ, ଏପଟେ ହେଲା ଚକ, ଏପଟେ ହେଲା ଆମର ବୋଲ। ଆସ କାଗଜ କାଟି ଗଛ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଭଳି କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ, କାଗଜଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପାଇପଟିଏ ତିଆରି କର। ଏହି ପାଇପଟି ଗଡ଼ି ପାରିବ କି? ଏବେ ତୁମର କାଗଜ ପାଇପଟି ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ। କଇଁଚିଟିଏ ନେଇ କାଗଜ ପାଇପର ଗୋଟିଏ ପଟକୁ 7 ବା 8 ଥର କାଟ। କାଟିଥିବା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅ। ଏବେ କାଗଜ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ମାରିବା। ଆସ ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଖେଳିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆସିଲି ଖଡ଼, ଟିଣ ଡବା, ବୋଲ, କାଚଗୋଲି ସଂଗ୍ରହ କର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ଉପର ରଖି ସଜାଡ଼। ଦେଖ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ଉପର ରଖି ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁଛ। ଆମର ହେଲା ଟିଫିନ, ଗୋଲ ବାଲା ଟିଫିନ, ଆମର ହେଲା ଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ି ରଖିପାରିଲେ, ଆମର ଟିଣ ଡବା, ଆମର କେକ୍ ପ୍ୟାକେଟ, ଆମର ଦିଆସିଲି ଖଡ଼ ଉପରକୁ ଉପର ରଖି ସଜେଇ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ତିଆରି ଖେଳ। ଚକଟା ମାଟିରେ 4ଟି ଚକ ତିଆରି କର। ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୁଇଟି ଚକକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ଯୋଡ଼। ଗାଡ଼ିର ଆଗରେ ସୂତାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଟାଣ। ଗାଡ଼ିଟି ଗଡ଼ୁଛି କି? ଏବେ ଗୋଟିଏ ଇଟା ନିଅ, ଇଟାଟିକୁ 2 ହାତରେ ଟେକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆଣ। ତମେ ନେଇଥିବା ଇଟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରଖ। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଟାଣ। ହାତରେ ଇଟାଟିକୁ ଟେକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେବା ଓ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେବା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟିରେ ସହଜ ଲାଗିଲା? ଆମର ଘୋଷାଡ଼ି ନେବାରେ ସହଜ ଲାଗିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ି ପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି କଦଳୀ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ସେଓ ଅଛି, ଏଠି ଆମର କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ପେଣ୍ଡୁ ଅଛି, ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସେଓ, କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଆମର ପେଣ୍ଡୁ ଏସବୁ ଗଡ଼ି ପାରିବ। 2. ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଘୋଷାରି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ଥାଳି, ଏଟା ଘୋଷାରି ନେଇ ହେବ। ଏଠିରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 3। ପାଇଥିବା ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖ।
এইটা হচ্ছে আমার বিন্দুକୁ जोड़ले आमे पाइबा इटा এইটি बिंदु जोड़ले आमे पाइबा चक এইটি बिंदु जोड़ले आमे पाइबा बोल এইটি बिंदु जोड़ले आमे पाइबा बाक्स अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 4 जेउ जिनिस गुड़िक गड़ी पारिबो सेथिरे रंग दियो आमर गड़ी पारिबो एठी आमर बोल एवं आमर डबा तो एठी आमर कोन कोन चित्र अछि डस्टर बोल बही लुडु गोटी एवं डबा डस्टर बही लुडु गोटी ऊपर को ऊपर रखी हेबो बोल और डबा एक प्रकार रंग दिए लाल रंग आमे देइछे बोल एवं डबा रे